sale, sí. Ajá. Sonidos. Es bueno, sale. Buenos días, hermanos, gracia y paz. Vamos a empezar nuestra escola dominical hoy, seguindo con las clases acerca de la misión de la iglesia. Y yo quisiera solamente dar inicio con una oración y después entonces entramos en el tema de hoy. Vamos a orar. Padre, gracias por la vida, gracias por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias por tu palabra que tenemos la libertad de abrirla, de estudiarla. Y necesitamos, oh Dios, para esta tarea de estudiar tu palabra, que tu Espíritu ilumine nuestra mente y corazón, para que podamos compreenderla e aplicá-la a nossa vida. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Em la semana passada nós consideramos dois textos bíblicos acerca da missão, onde há grupos de estudiosos que lo interpretam de uma maneira onde apontam para um mandato explícito e claro de Deus para seu povo. Pero hemos visto que estes passagens, como Gênesis capítulo 12, versos 1 e 3, e também Éxodo 19, versículos 5 e 6, são textos que nos ensinam acerca de la missão, ou melhor, acerca da missão de Deus quanto à la redenção de los pueblos, pero hemos visto que não se trata de um mandato missioneiro claro. E no texto de Gênesis, por exemplo, alguns interpretam esse passagem como um mandato para que a igreja seja uma bendição general para o mundo através das obras sociais. Sin embargo, os autores que argumentam que a frase serás bendição é mais bem resultado da obediência de Abraão ali, no mandato direto de uma ação social. De la mesma maneira, Éxodo 19, 5 e 6, se ha sugerido que, assim como Israel foi chamado a ser um reino de sacerdotes para mediar a presença de Deus ao mundo, a igreja deve ser uma presença encarnada que bendiga as nações. E vimos que as leis mosaicas não continham um mandato explícito para que Israel saliera ativamente a evangelizar a los gentiles. E vimos que o aspecto missioneiro no Antigo Testamento tem mais a ver com venir e ver que uma invitação ativa a ir e decir, oír e proclamar. Pero quisiera añadir um texto a mais, Lucas capítulo 4, Lucas capítulo 4, a partir do versículo 16 hasta o versículo 21. E me gostaria que alguém pudesse ler este passagem. Dice el 21, dice Jesús en Nazaret,
Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre, y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro, y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él. Y comenzó a decirles: Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Gracias. Esse pasaje donde Jesús lee Isaías 61 sobre dar buenas nuevas a los pobres, libertad a los cautivos, vista a los ciegos, es a menudo citado para argumentar que la misión de Jesús era la transformación social y la liberación material. Y por eso que la misión de la iglesia debería ser igual. Debería ser una misión enfocada en la transformación social y en la liberación material. Pero, aunque Jesús realizó sanidades y liberaciones, esas eran señales de la presencia del reino de Dios. Pero su misión central era el anuncio de la buena noticia. Vamos a ver um pouco mais em detalhe este texto. Uno que lea ou que haga uma leitura superficial poderia concluir que a missão de Jesus seria, de hecho, exclusivamente de la liberação material e econômica de los desfavorecidos. Sin embargo, quando nós analisamos o contexto do pasaje, vamos a ver que não se trata disso. Primeiro, veamos os verbos que encontramos nestes passagens. Versículo 18 e 19. El Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado para sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Mira que nós encontramos aí alguns verbos que são utilizados por Lucas para descrever a missão de Jesus. Temos aí dar buenas nuevas, pregonar liberdade, predicar, e estes são verbos de proclamação. São verbos de anúncio verbal. E é claro que, como disse há pouco, Jesus realizou milagros. Pero o ênfase principal nesta declaração de missão é o mensaje que Jesus traz. A boa notícia do Evangelho, e o Evangelho é um mensaje que se proclama. Agora, vamos seguir nesse passagem considerando outras coisas. Pastor, Sí. este pasaje, no sé, ya que usted está comentando que hay muchos que dicen que, o que lo usan respecto a la liberación material. Este es uno de los pasajes que se usó o que se usa en la llamada teología de la liberación. Sí, ¿Sí? também. E
Teologia de la Misión Integral, um grupo de estudiosos e de praticantes de la Misión Integral também lo interpretam dessa maneira. Pero la Misión Integral em si, nós encontramos enseñanças bíblicas, pero há um grupo que ha ressaltado uma dimensão mais de liberação material, física, sacar a los oprimidos bajo de la opressão. Então, a Missão Integral se foi para uma dimensão mais política Sí. y de justicia social. Y es lo que iba a decir, que qué peligroso ha sido eso, porque la teología de la liberación fue la que aquí en Centroamérica desató todas estas guerrillas y demás, y estaban alentadas precisamente por esa interpretación teológica. Sí. O sea, ¿de dónde pasaron de anunciar el Evangelio a enfrentarse en guerrillas y con armas unos con otros? Sí. La interpretación no viene del catolicismo romano. Teología de la liberación, sí. Sí, pero digamos que hay influencia de la teología de la liberación, assim eu he escuchado, dentro de alguns pensadores de la misión integral. Algunos llegan a decir que la misión integral se tornou como que el braço evangélico de la teología de la liberación. Pero yo puedo decir que hay pastores e há professores em faculdades teológicas, em seminários, que ensinam acerca de la missão integral desde uma perspectiva bíblica e saudável, no sentido de equilibrar o anúncio do evangelho com as obras sociais ou como me gusta mais, ação de misericórdia. Porque temos instruções em la Bíblia onde devemos estar atento à necessidade de outros, principalmente dentro da igreja. Pero lo que me gusta de lo que estamos tratando é que os autores que he leído, que são de tradição reformada, buscam hacer esta colección de interpretaciones que de hecho está en el medio evangélico. Y muchas personas que no evalúan lo que están escuchando, lo abrazan esas interpretaciones con tranquilidad. Entonces, lo que estamos haciendo de mirar estes textos e considerar, aunque uma exégesis, digamos, panorâmica do texto, pero em pontos que são fundamentais para a compreensão. Nada más un comentario, ¿no? Para no interrumpirlo más. Mire, casualmente yo hablaba hace años, sí, muy por encima de esto mismo, y la persona con la que hablaba me decía que tener estos excesos, pues, o estas inclinaciones exageradas o radicales, o uno de los aspectos de la misión de la iglesia, produce lo que en un momento se produjo aquí en América Latina con un teólogo que en principio parecía ser muy sano, pero que después quedó participando en marcha de orgullo gay, en protestas de los trabajadores, y me estoy refiriendo a uno, no sé si usted lo llegó a conocer, él se llamaba Juan Stam. Sí, conocí. Y Juan Stam quedó en eso. O sea, Juan Stam de ser un teólogo que estudió con no lo recuerdo, el de Suiza, con el teólogo ese, quedó posteriormente descuidando todo lo concerniente a anunciar el evangelio per se, sino dedicándose a activismo de tipo
político y usted lo veía en los noticieros siempre hablando que la problemática esta, que no sé qué, y sin embargo todo lo demás lo terminó descuidando. Sí, y es exactamente lo que pasa cuando nosotros nos sometemos a interpretações equivocadas, onde perdemos de vista o enfoque de nossa missão. Qual é a principal missão que temos dada por el Senhor Jesucristo a su pueblo, a sua igreja? É predicar o Evangelho. Agora, outro ponto neste texto de Lucas, os que interpretam aqui a missão de Jesus de esta maneira, como uma liberação material e econômica, tomam a palavra pobre aqui como as pessoas materialmente desfavorecidas, as pessoas que estão muitas vezes em extrema pobreza, pero quando nós miramos o texto de Isaías capítulo 61, vemos que o contexto da palavra vai muito mais allá de lo material. A cita de Jesus provém do profeta Isaías, e a palavra pobre abarca muito mais do que o aspecto material. Habla de los humildes, de los afligidos, los oprimidos, los que dependem de Deus. E isso fazendo uma referência a aqueles, devido a sua condição, seja material, social ou espiritual, que se veem obrigados a reconhecer sua necessidade de buscar a Deus. Este é, digamos, o contexto semântico da palavra pobre em Isaías. Vai muito mais allá do aspecto material e econômico. Aqui diz abatidos. Abatidos, contritos de coração. Então, o texto de Isaías, os pobres se agrupam com os quebrantados de coração, com os cautivos e os oprimidos. E esta agrupação sugere que a pobreza não é só econômica, sino que abarca uma condição de vulnerabilidade e necessidade que pode ser tanto física como espiritual. Agora, em Lucas, no contexto mais... Vamos a ver o contexto de as palavras que encontramos no próprio texto. Se interpretamos pobre solo como economicamente pobre, então, por coerência, cautivos deveria ser solo prisioneiros literais. Ciegos, solo pessoas com discapacidade visual. Sin embargo, o ministério de Jesus claramente abarcou uma liberação espiritual. Ele não liberou a todos os prisioneiros de Roma, pero sí liberou a muitos da esclavitud do pecado. Ele não deu vista física a todos os cegos, pero sí abriu os olhos espirituais de muitos para que vieran a verdade. Então, poderíamos dizer que é correto entender pobre, cautivos, cegos e oprimidos em uma dimensão espiritual mais profunda. Podemos dizer que o texto de Lucas se refere, por lo tanto, a aqueles que estão espiritualmente empobrecidos, esclavizados por el pecado, cegos à verdade de Deus e oprimidos por el diablo e el sistema deste mundo. Agora,
Eu vou pedir que vocês abram alguns textos bíblicos em Lucas, alguns capítulos, para mirar o contexto mais amplo do Evangelho de Lucas quanto a la palavra pobre. Lucas 6, versículo 20. Lucas 6, versículo 20. Puede leer, por favor. Y alzando los ojos hacia sus discípulos, decía: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. En esse texto, pobre está referindo-se necessariamente ao que é economicamente pobre ou a um que é pobre em espírito. Estaba refiriéndose a lo de pobreza espiritual, porque dice que se dirigió hacia sus discípulos, apelando a esa pobreza que podían muchos de ellos tener internamente. Uhum. Mira, disse, Jesus habla a seus discípulos, pero certamente está referindo-se a muito mais pessoas que seus discípulos diretamente. E quando nós vamos a mirar os comentários bíblicos, digamos assim, para fazer trabalho exegético, os estudiosos vão a dizer que essa bem-aventurança a menudo se interpreta como pobre de espírito, al igual como temos em Mateus capítulo 5, quando habla de las bem-aventuranças. São aqueles que reconhecem sua total dependência de Deus, não necessariamente só os que carecem de bienes materiais, pero também se interpreta como pobres de espírito. Capítulo 7, versículo 22. Dice: y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Aqui habla de los ciegos, cojos, los leprosos, los sordos y los pobres. E dice: e a los pobres es anunciado el Evangelio. Mira que interessante esse passagem. Empieza com, digamos, señales físicas. Sí, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y los pobres es anunciado el Evangelio. Empieza con esas señales físicas, pero la culminación es la proclamación del Evangelio a los pobres, lo que sugiere que la verdadera bendición es la recepción de la buena noticia. Pastor, y en el versículo 23 se hace hasta más claro porque dice: y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. Es decir, el mensaje que está hablando es que, o sea, el hallar tropiezo es rechazar el anuncio. Sí. Con todas esas pruebas físicas y aún la proclamación directa del mensaje de Dios, pero bienaventurado aquel que no haya tropiezo en él. Entonces, sí, definitivamente se está refiriendo a esa pobreza espiritual. Mira, casi sempre, quando eu estou tratando do tema da missão, e eu defendo
essa verdade de que a missão fundamental que Jesus ha dado a nós é a predicação do Evangelho. Pero eu também defendo a ideia de que nós fomos salvados para as boas obras. Ou seja, há muita coisa que nós podemos e devemos fazer dentro de la vocação, das habilidades e dones que Deus ha dado a cada um de nós. Pero, se eu enfoco, por exemplo, em melhorar a condição material da pessoa ou de um grupo de pessoas, pero não predica o Evangelho, e se eu entendo que o problema fundamental da raça humana se chama pecado, que vou estar fazendo? Eu posso ajudar a uma pessoa, a um grupo de pessoas, a sair de sua condição de pobreza, pero van a seguir com o mesmo problema fundamental de todos, que é o pecado. Aquí una vez a nosotros nos ocurrió, que vino una persona con ciertas situaciones de carencia, entre esas debía el alquiler donde vivía y demás, y recuerdo cuando él vino por primera vez. O sea, él nos dijo que sí, que él tenía interés en el Evangelio, pero que por favor lo ayudáramos a poder tener pues esa situación saldada. Bueno, se le ayudó y no vino más. Entonces, o sea, le estoy diciendo como ejemplo de que si una iglesia se enfoca, imagínense que se enfoca nada más a resolver las situaciones de tipo económica, porque los que vienen son pobres, las personas van a venir solamente con ese interés y el Evangelio no les va a interesar. O sea, el mensaje del Evangelio no les va a interesar. Porque ya sea que la sacien inmediatamente o que le estén saciando en un periodo de tiempo, cuando ya eso sea completado, ellos se van a ir. Ellos no van a regresar a escuchar el Evangelio de verdad. Sí. Y me recuerdo de escuchar um pastor europeu, não me recuerdo el país, que predicou em uma conferência da editora Fiel em Brasil e dizia que por um bom tempo de sua vida, por causa das drogas, vivia por las calles. Havia salido de casa, seu padre e sua madre eram usuários de droga e então passou a viver em las calles. E me dijo que los que viviam em las calles com ele sabiam que poderiam acercar-se a uma igreja, porque aí poderia conseguir ou lograr uma refeição, uma comida, uma merenda, um banho, alguma coisa assim. E que começou a observar também que a igreja lo hacía isso com muito boa vontade. E a vezes lhe gostava sacar fotos para mostrar-lhe a los clientes, los demás clientes, lo que estavam haciendo por los pobres. Pero este hermano hacía una crítica justamente a el hecho de que en muchos casos no se le compartía el Evangelio. Entonces el problema no es ayudar a una persona. O problema é pensar equivocadamente de que essa é nossa missão. Nossa missão é compartilhar o Evangelho, é conduzir uma pessoa a Cristo, é bautizá-la
para que sea parte de la familia de Dios y discipular la persona. Ahora, estamos vendo acá, nestes 3 textos, a maneira equivocada que muitas vezes são tomados estes textos e ensinados. Mira, não podemos dizer biblicamente que Jesus não tinha uma preocupação por os pobres. Ou não podemos afirmar biblicamente que obras de misericórdia não têm importância. O ponto não é este. O ponto é que não podemos fazer estas coisas sem predicar o Evangelho. E tampouco, creio eu, que não podemos utilizar essas coisas como como se diz, um gancho para predicar o Evangelho, como que imponer o Evangelho para as pessoas. Devemos predicar o Evangelho, devemos atender às necessidades de las pessoas por amor a Deus, em resposta a lo que Deus ha hecho por nós. Pero não utilizar de maneira equivocada a ensinança bíblica de uma maneira holística integral. Então, no capítulo 4 de Lucas, podemos dizer, a minha maneira de entender, que a missão principal de Jesus é proclamar a liberação do pecado e entrada ao reino de Deus a aqueles que estão espiritualmente empobrecidos, cautivos, ciegos e oprimidos. E outra vez, os milagros de Jesus eram a confirmação de sua autoridade e antecipo da restauração total que vendrá com seu reino, pero o coração de sua missão era o mensagem de salvação. Por lo tanto, se a igreja quer buscar cumprir a missão de Jesus, deveria poner seu enfoque principal na proclamação do Evangelho. E então, avançamos um pouquinho mais. Tendo essa compreensão de uma necessidade de definir claramente qual é a missão da igreja, a maioria de los estudiosos de la missão vão enfocar, então, em la grande comissão, ou melhor, em las grandes comissões, se é possível usar em plural, porque vamos falar de Mateus capítulo 28, por exemplo, pero temos outras versões de la grande comissão em Marcos, temos, déjame ver, Marcos, Hechos, Lucas também, Lucas 24 e Juan 20:21. Então, a partir de estes textos bíblicos, os estudiosos começam a estabelecer ou definir de uma maneira muito clara esse enfoque prioritário na predicação do Evangelho. Vamos a ler Mateus 28. Mateus capítulo 28. Eu vou ler para vocês.
De maneira general, empezamos a leer del versículo 18, pero el versículo 16 y 17 también hace parte de la Grande Comisión. Por lo tanto, vamos a leerlo. Pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿Qué es lo primero punto importante de este texto? Tiene que ver con la autoridad de Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y esa declaración es el fundamento de toda la misión. Nuestra misión no se basa en nuestra propia fuerza, sabiduría o recursos, sino en la autoridad absoluta y soberana de Cristo. Me recuerdo que en una clase, cuando yo estaba haciendo mis estudios teológicos, un de los profesores hizo la pregunta: ¿con qué autoridad nosotros vamos a otros pueblos para predicar el Evangelio? El texto está claro, vamos baseado en la autoridad de Jesús. Es Jesús que nos envía. Pero vamos conscientes de que no se basa en nuestra propia fuerza, capacidad o recursos, sino en la autoridad absoluta que Jesús tiene. Él ya ha vencido y ya ha conquistado. Dios nos envía a su iglesia. No envía a su iglesia a conquistar, sino que nos envía en el nombre de aquel que ya ha conquistado. Y nosotros vamos porque Él reina. El segundo punto importante está en el verso de número 19. Aquí está el mandato principal. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Y la palabra clave aquí es hacer discípulos. Y por mucho tiempo, yo pensaba que la palabra clave era id. Entonces, si la palabra clave fuera id, ¿qué pasa con los que se quedan? Los que no van, enviados a otras naciones. Pero la frase clave es hacer discípulos. Pastor, quisiera dar mi opinión, pero ya me están mirando mal. Sí. Pero mire, Dale. Casualmente, mire, es que estoy recordando cómo anterior yo pues irme introduciendo a la cosmovisión reformada y todo lo demás. O sea, el énfasis que se hacía en temas referentes a esto era precisamente a través de un énfasis de una semana, cultos y demás. Y como usted bien dice, el énfasis era en ir y hacer discípulos. Entonces recuerdo, ¿no?, que los cantos eran heme aquí, yo iré, Señor. O sea, era ir. Sin embargo, como se está apuntando en el versículo, o sea, a la iglesia la componen discípulos, por lo tanto hay que hacer discípulos. Y ya paro el comentario para no... Mira, el tercer punto aquí que quiero presentarles tiene que ver con el mandato principal, pero son acciones que apoyan
y componen el proceso de ser discípulo. Y la primera de esas acciones es ir. Tenemos que ir. Claro. Es diferente del Antiguo Testamento, que mayormente la misión era venir y ver. Había algunos pocos casos en que, como Jonás, fue enviado a predicar a Nínive. Pero es distinto. Aquí es ir. Implica movimiento, implica una salida. No se trata de esperar que la gente venga a nosotros, que venga a la iglesia, sino de ir hacia ellos. Es un contraste, como dije há pouco, del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. La segunda acción que apoya el hecho de hacer discípulo es bautizándolos. O sea, aquí presupone que ya fue anunciado el Evangelio y que la persona se ha arrepentido y ha recibido el perdón de pecados, y aquí entonces se trata de, a través del bautismo, incluir los nuevos creyentes en la familia de Dios, incluirlos a la iglesia. Y es un acto público de identificación con Cristo y con su cuerpo. La tercera acción es enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y más una vez, vai mais allá de uma decisão inicial. Implica um processo contínuo de crescimento. É um processo para toda a vida. Sempre estamos aprendendo acerca de Deus, de sua vontade, de seu propósito redentor. É um processo que tem sua mirada à madurez e à obediência à vontade de Deus em todas as áreas da vida. É isso que Jesus quer de seus discípulos. Madurez e obediência a lo largo da vida, em todas as áreas da vida. E o versículo 20 traz uma promessa poderosa. E é aqui eu estou com vosotros todos os dias, hasta o fim do mundo. Essa é uma promessa a largo prazo, não? Essa garantia de largo prazo e que tem um alcance crucial. Não era só para os apóstolos originais, sino para a igreja de todas as épocas. E essa promessa que Jesus nos faz, nos assegura de que não estamos solos nessa imensa tarefa que Ele nos ha confiado. A presença de Cristo nos acompanha, nos capacita, estendendo-se até o final do mundo, al igual que sua comissão. Então, aunque não encontremos a palavra específica evangelização aqui no texto de Mateus, lo vamos encontrar em las outras versões da Grande Comissão. E aqui está subentendido que para bautizar já ha cumprido a primeira etapa de apresentar uno a Cristo. E de que esse uno ha creído em la mensagem do Evangelho. Então, a ser discípulo é um mandato abarcador. Ele abarca a evangelização, pero inclui o bautismo, inclui o discipulado, considerando todas as coisas que o Senhor nos ha ensinado. Agora, vamos a ver Marcos 15, Marcos 16, versículo 15, apenas para considerar
estes outros passagens da Grande Comissão que complementam essa visão da proclamação, incluindo a evangelização. Marcos 16:15. Eu vou pedir a irmã Magdieles que, por favor, leia o verso 15 de Marcos. Dice, y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Gracias. Aqui vemos de uma maneira muito clara a necessidade de la proclamação do evangelho a toda criatura. Isso não é só uma predicação, sino um chamado à ação de predicar. Lucas capítulo 24, versículo 44, adelante. Eu vou ler para vocês. E lhes dijo, estas são as palavras que os hablei, estando aún com vosotros, que era necessário que se cumpriese todo lo que está escrito de mim en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y les dijo, ahí está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. E aqui eu enviaré a promessa de mi Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén, hasta que seáis investidos de poder desde lo alto. El versículo 47 habla de arrepentimiento y perdón de pecados en todas las naciones. O sea, la predicación del Evangelio, el énfasis aquí está otra vez en la predicación. Cuando uno escucha la predicación del Evangelio, si es un elegido de Dios, Tieto vai a responder com arrependimento e fé. Isso se basa no cumprimento das Escrituras, em la muerte e la ressurreição de Cristo. O Evangelho é sobre isso. Um texto mais, Hechos capítulo 1, versículo 8. José, puedes ler? Hechos, capítulo 1, verso 8. Que 1:8 lee. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ya bien, ya. Ok, hasta aí. Em Marcos, nosotros vimos a necessidade de la proclamação. Em Lucas, vimos o contenido de la proclamação. E aqui vemos o poder e a palavra testigos
esse texto, especificamente de Hechos, nos recuerda que o poder para a missão vem do Espírito Santo e que nós seremos testigos de Jesus, expandindo o mensagem desde Jerusalém, passando por Judea e Samaria, hasta os confines da terra. E o livro de los Hechos, de maneira muito especial, é o registro de como esta comissão foi levada a cabo, mostrando uma igreja abrumadoramente centrada na proclamação da palavra de Deus e no testemunho de Cristo. Agora, o último texto destas comissões é Juan capítulo 20, versículo 21, que subraya que somos enviados por Jesus. E com esta, nós vamos a concluir a classe de hoje. Glória, podes ler, por favor, Juan capítulo 20, el verso 21. Entonces Jesús le dijo otra vez: paz a vosotros, como me envió el Padre, así también yo os envío. Gracias. Aqui o ênfase está en el envío por Jesus. Como me enviou o Padre, assim também eu os envio. Pero o que significa isso? O que significa? Me gostaria de escutar neste último texto un poquito más. Es responsabilidad nuestra compartir el mensaje en esa dimensión. O sea, Jesús lo hizo porque fue comisionado por el Padre, pero ahora Él nos comisiona a nosotros para que lo hagamos. Uh-huh. O sea, sí. No estamos exentos de no compartir el Evangelio. Mira, el texto dice como me envió el Padre, así también yo os envié. O sea, hay una similaridad entre la manera como Cristo cumple el envío del Padre y como nosotros debemos cumplir el envío de Cristo. O sea, es una continuidad. O sea, el anuncio del Evangelio no quedó en Cristo. Tiene que seguir también a través de nosotros. Exato. Pero el punto aquí, además de eso, César, es que ¿cuál es la semejanza que hay en el envío de Jesús y lo nuestro? Está en el hecho de la obediencia y de la dependencia del Padre. Nosotros no somos enviados de la misma manera salvífica que Cristo fue sacrificial en el sentido de su muerte en la cruz y todo eso. No. Pero es semejante en el sentido de la obediencia y dependencia de Dios. Así como Cristo obedeció y dependió del Padre, nosotros debemos obedecerle y depender del Padre. Ese es el punto. Nuestra tarea es dar testimonio de lo que Cristo ha hecho y no reencarnar su ministerio. Así como Cristo mostró al Padre, nosotros mostramos a Cristo y al Padre a través de nuestra vida. Entonces, aquí concluimos esta clase de los fundamentos bíblicos, buscando clarificar cuál es la misión de la iglesia, a qué Jesús nos envía. Pero las clases, vamos a tener, creo que 2 o 3 clases más adelante, pero tratando de ver la misión y este equilibrio entre las buenas obras y la predicación del Evangelio. Y creo que aquí está el punto
mais importante dessa série sobre missões, porque eu creio que hasta onde hemos estudado, estamos seguros de que nossa tarefa é predicar o Evangelho. Pero, al igual que muitos creyentes hoje em dia, temos algumas dúvidas quanto a lo que de hecho, como creyentes, devemos ou podemos fazer em termos de boas obras. Então, nas classes seguintes, vamos a trabalhar um pouquinho mais e aclarar e buscar sacar algumas dúvidas acerca de essa enseñança sobre missões. Bueno, eu vou pedir a César que ore por nós, por favor. Bueno, Señor y Padre bueno, te damos gracias por esta clase que se ha impartido en esta mañana. Gracias, Señor, porque tú aclaras en nuestra